वेलकम टू ब्राइट एडुकेशन यूट्यूब चेनेल आपलोगे चाई आछे क्लास 10 साइन्सर चैप्टार 10 टू यार পৰা কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সামত কোন কোন কুৱেশ্যনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো এতিয়া ডিছকাছ কৰিম। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক প্ৰথমতে সেই চিলেবাছখিনি দেখুৱাই দি আছোঁ। চিলেবাছত কি ক'লে কিমানলৈকে লাগিব কিমান বাদ দিব লাগিব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো আগত জানি লোৱা। তাৰপিছত পেপাৰ কেইটা এক্সামত যে হ'ল 2021 এক্সামত পেপাৰখিনি হ'ল, তাৰপিছত 19 পেপাৰখিনি আৰু 20 পেপাৰখিনি, এই 3-4টা পেপাৰখিনিও মই দেখুৱাইম। এই তাৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে সেইবিলাকো আপোনালোকে চাব অলপ আৰু অলপ মিলাই ল'বা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি আছে আৰু কিবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহয়। মই এইটো দি আছোঁ, এইটো দি দিওঁ। এতিয়া চোৱা চেপ্টাৰ 10, এই চেপ্টাৰ 10টো কিয় ল'লোঁ কাৰণ মই ইয়াত চালোঁ চেপ্টাৰ 1খিনি হ'ল 6 মাৰ্কৰ, আকৌ চেপ্টাৰ 6ৰ মই ভিডিঅ' এইবিলাক বনাই দিছোঁ। তাৰ ভিতৰত বহুতকেইটা কুৱেশ্যন এক্সামত আহিছে আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ, ইয়াৰ ফুল চেপ্টাৰ পঢ়িব লাগিব। তাতে 10 মাৰ্ক, এক্সামিনাৰে 10 মাৰ্ক দিছে, 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিব। চ' ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চেপ্টাৰ। চ' সেইকাৰণে এইটো মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, এইটো আপোনালোকে চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি আছোঁ, এইটো চাই ল'ব। এতিয়া হ'ল ক্লাছ 10ৰ সেই চেপ্টাৰ 10 দ্য লাইট ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড ৰিয়েকশ্যন ৰিফ্লেকশ্যন এণ্ড ৰিফ্ৰেকশ্যন। এইটো হ'ল 8 মাৰ্কৰ। চিলেবাছ কিমান ক'লে, চিলেবাছ ক'লে 10.3.5 ইমানলৈকে পঢ়িব লাগিব, ইমানলৈকে এক্সামত আহিব। এইটো বাদ দিয়ক, সেইটো নালাগে, অনৱাৰ্ডটো নালাগে। কিমান লাগিব 10.3.5 ইমানে পঢ়িব লাগিব, কিন্তু এইটোও বহুত বেছি। তাৰ ভিতৰত মই বহুত এনালাইজ কৰিছোঁ কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে কেনেকুৱা আহিব, এইটোও মই দেখুৱাই দি আছোঁ। এতিয়া হ'ল পেপাৰ 21ৰ কেনেবোৰ কুৱেশ্যন আহিছে এইটো অলপ চাব লাগিব, কাৰণ আমি পেপাৰখিনি নাচাই যদি ডাইৰেক্ট পঢ়িলে কিন্তু এইটো ভুল হ'ব। কেনেকুৱা কুৱেশ্যন দি আছে, কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু কোনটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে পোৱা নাই। আপোনালোকৰ এক্সামৰ পেপাৰহে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ, যি পেপাৰখিনি দি আহিলে সেই পেপাৰখিনিহে মাৰ্ক কম আহিছে আপোনালোকৰ। কিয় কম আহিছে এইটো আপোনালোকে কেতিয়াও চোৱা নাই। কম অহাৰ কাৰণটো কি, কেনেকুৱা আপোনালোকে ক'ত টিউশ্যন কৰিছে, ক'ত স্কুলত কেনেকুৱা পঢ়িছে, ঘৰত কেনেকুৱা পঢ়িছে, এইবিলাক এনালাইজ কৰিব লাগে, নিজকে ভাবিব লাগে, নিজকে অলপ মানে দেখা, আপোনালোকে নিজকে চোৱা, আপোনালোকে নিজে চাইখিনি চোৱা যে কেনেকুৱা ক'ত ভুল কৰিছা, এইটো চাব লাগে। মই এইটো চাইছোঁ, বহুতকেইটা পেপাৰ এনালাইজ কৰিছোঁ। এতিয়া চাব কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছিল। সেইটো এটা কুৱেশ্যন আহিছিল, ৱেৰ শুড এণ্ড দ্য অবজেক্ট প্লেচ ইন দ্য ফ্ৰণ্ট অফ এ কনভেক্স লেন্স টু গেট ৰিয়েল ইমেজ অফ দ্য চাইজ অফ দ্য অবজেক্ট। এই কুৱেশ্যনখিনি আপোনালোকে কি চাইছে, এইটো চাই কি বুজিলে। এই কুৱেশ্যন কিন্তু এতিয়া নহয়, 2019ৰ কুৱেশ্যন। এই কুৱেশ্যনখিনি অলৰেডি 2019 আহিছে। মই অলপ হিন্দী ক'ম কাৰণ মই ইমান অসমীয়া নাজানো, সেইকাৰণে অলপ হিন্দী মই মিডিলত কৈ আছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে। सो यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2019 में ऑलरेडी दे दिया गया था। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो क्वेश्चन अभी 2021 में एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली, ये 21 का पेपर है कि नहीं, तो जो स्टूडेंट 21 का पेपर देने गया और वो प्रीवियस पेपर को फॉलो किया है, अगर मैंने मैं हमेशा वीडियो में मैं সকলোৱে সময়তে কয় আপোনালোকে লাষ্ট 5 ইয়াৰৰ 10 ইয়াৰৰ পেপাৰখিনি আপোনালোকৰ পঢ়িব লাগিব, এইটো কিন্তু বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। सो मैं बहुत बार कहता हूँ कि आपको लास्ट 5 से 10 साल की पेपर को स्टडी करना ही पड़ेगा। वहाँ से क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा देखिए जल्दी से, मेरा टाइम लग जाएगा इसलिए जल्दी मैं बतलाने वाला हूँ। होनकाले एटू साबो और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन, सेम ऑप्शन, सेम मार्क, सब कुछ सेम। यहाँ पे जी नंबर पे दिया था, वहाँ भी जी नंबर पे, नंबर भी चेंज नहीं किया उन लोगों ने। तो ऑप्शन का आंसर ये था, जो बच्चे ये आंसर लिखा था, ए द प्रिंसिपल फोकस ब्लेंस, ये वाला राइट था। सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला फोकस दीर्घ दुगुण दूरत्व हम यू एट द ट्वाइस ऑफ द फोकस लेंथ, यू एंसर हम यू एंसरखिनि हम यू हम ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पेपरखिनि चाब, मैं देखुवाई दी आसो। ये देखिए 2019 का पेपर है, पेपर दिखाई दे रहा है आपको, 2019 का पेपर है। यहाँ पे भी आप लोग जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन, जी नंबर पे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट द रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम है।
क्वेश्चन कोई चेंज नहीं है, ऑप्शन बस इधर उधर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ भी वही आंसर देखिए, द ट्वाइस ऑफ द फोकस लेंथ, क्वेश्चन का आंसर यहाँ भी है। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है क्वेश्चन रिपीट किस तरह होता है। और एक बात है, और एक प्रूव करना चाहता हूँ मैं। देखिए, आप लोग एनालाइज नहीं करते, मैं पेपर को एनालाइज करता हूँ, मैं ऐसे वैसे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत पेपर को एनालाइज देखकर समझ के फिर देता हूँ इंपॉर्टेंट। वीडियो को बहुत कम मिलता है, कमेंट इतना आता है कि सर साइंस का दीजिए, सोशल का दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। सिर्फ देने से नहीं होता है, मेरा मकसद रहता है मोर लक्ष्यটো হ'ল আপোনালোকৰ সুবিধা কেনেকা হ'ব, কেনেকা আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনবিলাক এক্সামত কোন কোন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব সেইটোৱে দিয়া। मेरा हमेशा लक्ष्य यही रहता है, जो इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चे को दूंगा, अगर पढ़ेगा ही नहीं, वो सब आएगा ही नहीं, तो फ़ायदा नहीं होगा ना। तो फिर देखते हैं पेपर। अच्छा, एक बात और है, एग्जामिनार ने ये सिलेबास किनी चाब, किन्तु एतियार सिलेबास নহয় এইটো আপোনালোকৰ 2021 सिलेबास, এইটো 40% ৰিডিউচ কৰি এইটো सिलेबास কিনি বনোৱা হৈছে। সো এইটো অলপ চাব। ইয়াত কি দি আছে, ক্লাছ 10 चैप्टर 10 কি দি আছে, কিমান মার্ক, 8 मार्कर নহয় জানো। ইয়াত 8 मार्कर আহিছে, यहाँ पे देखिए 8 मार्क का आया हुआ था। क्या ये 8 मार्क एग्जामिनार फॉलो किया है? एग्जामिनारे কি 8 मार्कर সমূহৰ কুৱেশ্যনসমূহ দিছে কি দিয়া নাই, সেইটো কেতিয়াও আপোনালোকে ঘৰত আহি এই পেপাৰখিনি ওলাই আকৌ চোৱাই নাই, আপোনালোকে এনে পেলাই দি আছে, হয়নে নহয়। তো এতিয়া আপোনালোকে চাব লাগিব যে এক্সামিনাৰে যেনেকা মাৰ্ক দি আছে সিলেবাস, ঠিক কি তেনেকা মাৰ্কসমূহ এক্সামত আহিছে কি অহা নাই, এক্সামত এনেকা ইমান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহিছে কি অহা নাই, সেইটোও আপোনালোকে জনাটো খুবেই দৰকাৰ। सो অলপ চাব, ये ध्यान से देखिए कि यहाँ से जो 8 मार्क का आया हुआ था क्वेश्चन, क्या एग्जाम में एग्जस्ट क्या 8 मार्क का एग्जामिनर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो अपना जो सिलेबस दिया है उसको फोकस किया है कि नहीं। हम जरा सा एनालाइज कर लेंगे 20 का पेपर को लेके। देखिए 20 का जो पेपर था उसमें 30% सिलेबस को रिड्यूस करके दिया गया था। जो पेपर ये जो है आपका जो 21 का पेपर है, इसमें 40% रिड्यूस है। दोनों में पैटर्न को पकड़ा जाएगा, हम पकड़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, याद अलप मन करी, याद मन দিব আপোনালোকে, अनुग्रह याद मन दिए চাব आलू। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए कितना मार्क का था, वही चैप्टर से, चैप्टर 10 से। यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, देखिए 1 मार्क, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं मार्किंग, देखते हैं। यहाँ पे 2 मार्क का पूछा था क्वेश्चन, फाइंड द फोकस लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर हुज द रेडियस ऑफ कर्वेचर কিমান দিছে, ইজ 30 सेंटीमीटर নহয় জানো। 30 सेंटीमीटर ভাঁজ বেচাৰটো উত্তল দৰ্পণ ৰেখা এখনৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰে। ইয়াত এফ ওলাব লাগে, ফ'কাছ লেন্থ। ইয়াত কিমান মাৰ্ক দিছিল, 2 মাৰ্ক। ওপৰত কিমান আছিল, 1 মাৰ্ক। কিমান মাৰ্ক হ'ল, 3 মাৰ্ক হৈ গ'ল না এতিয়ালৈকে। ওপৰৰ 1 মাৰ্ক আছিল, ইয়াত 2 মাৰ্ক আৰু যদি প্লাছ কৰিলোঁ, ओवरऑल किमान मार्क होल, 3 मार्क, टोटल 3 हुआ। और देखते हैं यस, यहाँ पे देखिए एग्जामिनर बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया है, 5 मार्क का दे दिया है। ऊपर था 3 मार्क, यहाँ पे 5 मार्क। ইয়াত দুটা দি আছে, তথাপি আপোনালোকে এটাহে লিখিব লাগে। ইয়াত অথবা দি আছে, মানে দুটাৰ ভিতৰত এটাহে কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ লিখিবা। যোনটো আপোনালোকে জানে, যেটো আপোনালোকৰ সুবিধা, সেইটোহে এটেম্প কৰিব লাগে এক্সামত। দুটা এক্সামিনাৰে দি দিয়ে, এইটো নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড, কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আপোনালোকে আহে নাহে, এইটো কোনে শিকিছা কোনে শিকা নাই, এইটো আৰু কোনটো হ'ব এইটো নিজৰ ওপৰত। কিন্তু দুটাৰ ভিতৰত এটাহে লিখিব লাগে। दोनों के बीच में एक ही लिखना चाहिए। और 5 मार्क दिया है, और ऊपर था 3 मार्क, ओवरऑल 8 मार्क हो गया। एग्जामिनर अपना सिलेबस फोकस किया है, ये समझ में आया। एग्जामिनर अपना सिलेबस फोकस किया है। अब देखिए रिसेंटली 20 का पेपर को देखिए, 20 का पेपर को यहाँ भी देखिए, ये 1 मार्क का था, एक ध्यान से देखिएगा 1 मार्क का था। यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में फोकस दीर्घ, ये भी 1 मार्क का, 2 मार्क हो गया। यहाँ पे 2 मार्क हो गया, टोटल 2 मार्क होल न जानो, 2 मार्क होल। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे 5 मार्क है, 7 मार्क हो गया ना। यहाँ पे 5 मार्क, ऊपर 2 मार्क, कितना हो गया, 7 मार्क। ओवरऑल 7 मार्क हुआ। ये दोनों में से एक ही लिखना था, ठीक है। तो 7 मार्क है। यहाँ पे 20 में एग्जामिनर 7 मार्क फोकस किया था, मतलब वो अपना सिलेबस पकड़ के रखता है, सिलेबस फोकस कर रहा है। आपको पढ़ना किस तरह है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा सा এইটোৱে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। এই ভিডিঅ' যি সকলো ষ্টুডেণ্ট এইটো চাই আছে, এইটো গম পাব কোনটো কিমান পঢ়িব লাগিব, কোন চেপ্টাৰৰ ভিতৰত, এইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট। কিন্তু ভিডিঅ'খিনি ভালকৈ চাবা। আৰু यहाँ पे ध्यान दीजिए 21 का जो पेपर है, ठीक है। अब हमें ये पेपर क्या बतला रहा है, पेपरখিনি চাই মই কি গম পালোঁ যে বেছি পঢ়িব নালাগে। আৰু কিয়, মই জানো এটা কুৱেশ্যন দিব, এইটো অপশ্যনেল কুৱেশ্যন, অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন আহে, এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত দুটা মেথছে দি দিছে এক্সামিনাৰ, এইটো চাব, দুটাহে মেথছ দিছে। ইয়াতো এটা মেথছ দি দিলে, আকৌ ইয়াতো এটা ছায়েন্সৰ দুটা মেথছ দি দিছে।
किंतु एटा कथा मन करिबा, एक बात को ध्यान दीजिए, ये ना बुक से बाहर से क्वेश्चन दिया एग्जामिनर। बाहर से मतलब क्या बोलूँ, वो कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है लेकिन खुद से लिखा है बहुत कुछ। ये बुक के अंदर है नहीं, मैं अभी बुक दिखाने वाला हूँ, ये बुक के अंदर ही नहीं है भाई। ये खुद से वो कॉन्सेप्ट को फोकस करके नेचर ऑफ द साइज मेन कथा मेन माने मूल কথাখিনি হ'ল যে আপোনালোকৰ যে বুকৰ ভিতৰত এনেকা কুৱেশ্যন আছে, বহুত কেইটা আছে চাব। এনেকা প্ৰতিষ্ঠান, প্ৰকৃতি আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰা, ঠিক তেনেকা কুৱেশ্যনে বনাই দিছে এক্সামিনাৰে। নিজৰ নিজৰ मानबिलक निजर निजर अनुजाई होते दिशे याद, किंतु बुक के अंदर ये नहीं है, ये खुद से बैठा के दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन एक डायग्राम था, ये डायग्राम बनाना था। सो बाय द वे আপোনালোকৰ মেইন কাৰ্যটো হ'ল, মূল কাৰ্যটো হ'ল যে আপোনালোকৰ সেই মেথছখিনি যিমানকেইটা আছে চেপ্টাৰ 10ত, সেইবিলাক সকলে আপোনালোকৰ মানে কৰিব লাগিব, এইটো জানিব লাগিব, শিকিব লাগিব। কাৰণ ইয়াত আছে 5 মাৰ্ক, এইটো বহুত ডাঙৰ মাৰ্ক, কিন্তু ইমান লাইট ল'ব নালাগে, বহুত ডাঙৰ মাৰ্ক 5 মাৰ্ক। তাৰ ভিতৰত এটা অপশ্যনেল দুটা কুৱেশ্যন দি দিয়ে, এইটো আপোনালোকে পাব, মই এইটো দেখুৱাই দি আছোঁ। এতিয়া মই বুকটো ফ'কাছ কৰিম। अब हम बुक के अंदर चलते हैं। बुक में क्या इम्पोर्टेंट है अलप चाब, এইটো যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মই দিম সেইটো, আৰু যিমানকেইটা দিম এই ইমানেইকেইটা পঢ়িবা, তাৰ বাহিৰত আৰু পঢ়িব নালাগে। ইয়াত পোহৰৰ প্ৰতিফলন, ইয়াত এটা সূত্ৰ আছে, এইটো বহুত কেইবাৰ এক্সামত আহিছে। পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ ইয়াত এটা আছে, ইয়াত এটা সূত্ৰ আছে, সূত্ৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ কি আৰু এইটো লিখা, এই দুটা সূত্ৰ আছে। এইটো 2 মাৰ্কৰ এক্সামত আহিব, বহুত কেইবাৰ এক্সামত আহিছে, সেইকাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো লিখি লোৱা আৰু পঢ়ি লোৱা। তাৰপিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে যে কনভেক্স উত্তল দৰ্পণ আৰু অৱতল দৰ্পণসমূহ ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু কুৱেশ্যন, ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে। আপোনালোকে এই গাড়ীখিনি চাই, গাড়ীৰ এটা বেক চাইডত এটা গ্লাছ থাকে নহয় জানো, পিছৰ মানুহ বা আৰু বেলেগ কিবা বস্তু চাবৰ কাৰণে থাকে। সেইটো তাত সেইটো মানে কি, দৰ্পণসমূহৰ নাম কি, দৰ্পণৰ নামটো কি, এইটো লিখিব লাগে। এইবিলাক কুৱেশ্যন আহে, এইবিলাক দি আছোঁ মই। ইয়াত এইবিলাক বাদ দিয়ক, এইবিলাক একো নালাগে, সেইবিলাক মই তথাপি ল'লোঁ। গোলকৰ দৰ্পণৰ প্ৰতিবিম্ব কেনেকৈ গঠিত হয়, এইটো এটা কুৱেশ্যন, এইটো এটা কিন্তু মুখস্থ কৰি ল'বা। এইটো এটা কুৱেশ্যনবিলাক কৈ দি আছোঁ। উত্তল দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰ, দ্যাট ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইউজ অফ এ কনভেক্স মিৰৰ, এইটো ক'ত সেইটোৱে হ'ল কনভেক্স। দৰ্পণৰ গাড়ী দুয়োক আছে লগোৱা হয়, আৰু গাড়ী চালকে পিছফালৰ যান বাহন চাই নিৰাপদ গাড়ী চলাব পাৰে, সেইটোৱে ইম্পৰ্টেণ্ট। গাড়ী চলোৱাসকলৰ মানে আপোনালোকে গাড়ী চাব আৰু এটা দৰ্পণ থাকে, সেই দৰ্পণৰ নামটোৱে হ'ল কনভেক্স মিৰৰ, উত্তল দৰ্পণ। এইটো কিয় লগোৱা হয়, এইটো অলপ ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যন এটা বনাই লোৱা। উত্তল দৰ্পণৰ ব্যৱহাৰসমূহ কি কি, এইটো এটা কুৱেশ্যন, আৰু ইয়াত এটা এনচাৰবিলাক আছে, ইয়াতে এনচাৰবিলাক আছে। কুৱেশ্যন আৰু এনচাৰ লিখি লোৱা, যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট দি আছোঁ। এতিয়া হ'ল অৱতল দৰ্পণৰ মুখ ফ'কাছ সংজ্ঞা দিয়া। গোলক দৰ্পণৰ এটা ভাঁজ কেন্দ্ৰ 20 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা। ঠিক এনেকাই কুৱেশ্যন দিছিল এবাৰৰ 2021 এক্সামৰ। ইয়াত 30 চেণ্টিমিটাৰ দি দিলে এক্সামিনাৰ, আৰু ফ'কাছ লেন্স ওলাবলৈ ক'লে। এইটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ মই, অলপ আৰু ধুনীয়াকৈ চাব। সেইটো চাব অলপ, 2021 পেপাৰ কি দিলে এক্সামিনাৰে, ইয়াত দিছিল, অলপ চাব। ইয়াত চাব অলপ, ইয়াত 20 চেণ্টিমিটাৰ ভাঁজ ব্যাসাৰ্ধ উত্তল দৰ্পণ, ইয়াত উত্তল দৰ্পণ মেনশ্যন কৰিছে এক্সামিনাৰে। এটা ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা, ইয়াতো এক্সামিনাৰে দিলে ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ। ঠিক তেনেকুৱা কুৱেশ্যন ইয়াত এটা আছে, ইয়াত অলপ চাব লাগিব। ইয়াত কিন্তু গোলক দৰ্পণ আছে, তাতে উত্তল দৰ্পণ আছিল। কুৱেশ্যনটো ঠিক এনেকুৱা আছিল, ইয়াত 30 চেণ্টিমিটাৰ আছিল, তাতে ইয়াত 20 চেণ্টিমিটাৰ আছে, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য ওলাব লাগে। এনেকাই কুৱেশ্যন এক্সামিনাৰে বনাই দি আছে। বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিছে এক্সামিনাৰে। আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিছ কৰিছে ঘৰত, তেনেহ'লে এই এবাৰ দুবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিলেই হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে যদি এবাৰো কৰা নাই, যদি চোৱাই নাই, তেনেহ'লেতো বহুতহে বিপদ। এতিয়া এখন দৰ্পণৰ নাম কোৱা যিখনে থিয় আৰু বিৱৰ্তিত প্ৰতিবিম্ব গঠন কৰে, এইটো কিন্তু 1 মাৰ্কৰ এক্সামিনাৰে বনাই দিব এক্সামত, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। গাড়ী পিছলৈ চোৱা দৰ্পণ হিচাপে উত্তল দৰ্পণ কিয় পচন্দ কৰা হয় বা কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কুৱেশ্যনখিনি মই ওপৰত দি দিছোঁ, এনচাৰো দি দিছোঁ। দেটছ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইটো কৰি লোৱা। গোলক দৰ্পণৰ দ্বাৰা প্ৰতিফলনৰ বাবে চিহ্ন, এইবিলাক নালাগে, এইটো বাদ দিয়ক। এতিয়া হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট 5 মাৰ্কৰ কাৰণে যিমানকেইটা মেথছ আছে ছায়েন্সৰ, সেইকেইটা কিন্তু শিকিব লাগিব। এতিয়া কেনেকৈ শিকিবা, কোনে শিকাব? আপোনালোকৰ যদি টিচাৰ আছে, আপোনালোকে টিউশ্যন য'ত পঢ়িছা, য'ত আপোনালোকে টিউশ্যন আগত পঢ়িছিলা, তাত যাইখিনি আকৌ এবাৰ ছাৰক কৈ সেই যিমানকেইটা আছে সেইটো শিকি লোৱা।
যদি তাতে কিবা অসুবিধা হৈ আছে মোক কমেণ্ট কৰি জনালে হ'ল। মই কালি এটা বৰ্ড আছে, বৰ্ডটো মানে ইমান ডাঙৰ নহয়, তথাপি মই তাতে শিকাই দিম। সকলোৱে যিমানকেইটা মেথছবিলাক আছে সেই সকলোৱে শেষ কৰি দিম। আৰু এইটোৱে তাৰ ভিতৰত আৰু তাৰ বাহিৰত কৰিব নালাগে, বহুতে আছে মেথছৰ, বহুতে আছে ছায়েন্সৰ, সেইবিলাক মই কালি শিকাই দিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ টিচাৰ বা টিউশ্যন পঢ়িছা বা স্কুলৰ টিচাৰ যদি কণ্টেক্ট হয় তেনেহ'লে এইবিলাক আপোনালোকে সুধি লোৱা। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবিলাক সকলোৱে কৰিব লাগিব। এক্সামিনাৰ একো গেৰাণ্টি নাই কোনে কুৱেশ্যন কেনেকৈ বনাই দি আছে। সেইকাৰণে এই এইটো চাব, এই কুৱেশ্যনে এক্সামিনাৰে দিলে 2021 এইটোৱে কুৱেশ্যন দিছিল। 32 সেণ্টিমিটাৰ ভাঁজ বেসাৰ্ধ উত্তল দৰ্পণেকাৰ ফ'কাছ দীৰ্ঘ নিৰ্ণয়। এতিয়া একদম ছেম কুৱেশ্যন, A to Z টিকটক বুলি ক'ব পাৰোঁ। এইটো চাব আৰু বহুত ইয়াৰ পে থোৰা সা ধ্যান দিজিয়েগা, এইটো অলপ চাব। ইয়াত কিমান দিছে 30 সেণ্টিমিটাৰ ভাঁজ বেসাৰ্ধ উত্তল দৰ্পণে এখন ফ'কাছ দীৰ্ঘ নিৰ্ণয় কৰা। এনেকাই কুৱেশ্যন, ইয়াত 30 সেণ্টিমিটাৰ মেনশ্যন কৰিছে, বুকত আছে 32 সেণ্টিমিটাৰ। ডাঙৰ কথা একো নহয়, কিন্তু নাম্বাৰহে চেঞ্জ কৰিছে, বাদ বাকী সকলোৱে একে হয় নে নহয়? ফৰ্মুলা একে হ'ব, বনোৱাৰ আপোনাৰ বিধি আৰু নিয়মবিলাক একেই হ'ব। ঠিক এনেকাই কুৱেশ্যন ইয়াতে বুকত দি আছে, 32 सेंटीमीटर भाज बेसार्ध उत्तल दर्पण का फोकस दूर। एक को चेंज नहीं, एक भी अलग नहीं है। आप लोग को बिलीव नहीं होगा, सेम क्वेश्चन ही 21 में दिया था एग्जामिनर, बस 32 सेंटीमीटर का जगह में उसने 30 सेंटीमीटर रखा है। तो सही से ना अपना लोग 32 सेंटीमीटर का जगह में 30 सेंटीमीटर रखा है, कोई चेंज नहीं है, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, नंबर चेंज करना है। भाई मैथ्स का तो यही बात है ना, एग्जामिनर आपको कंसेप्ट चेक करना चाहता है, थोड़ी आपको वो ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहता है। वो तो और इजी दे दिया था, 30 दे दिया था, हाँ और इजी दिया था, नंबर थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। सो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अतल दर्पण এখন ये मुख 10 सेंटीमीटर दूरत्व एक वस्तु रखा हुआ है, 3 गुण विवर्धन प्रतिकार नहीं है। मुझे तो लगता है इस बार इसी क्वेश्चन को पकड़ेगा एग्जामिनर, इसी को, ये भी इम्पोर्टेंट है। किंतु पोहर प्रतिष्ठान ये वायु में कितना है ये जरा सा करना पड़ेगा। यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन करना है, सब क्वेश्चन ही करना है, सब क्वेश्चन। इसके बाद विवर्धन में कुछ क्वेश्चन, ये देखिए कुछ क्वेश्चन है विवर्धन के अंदर, लेंस के अंदर। ये वाला क्वेश्चन आया था 19 के अंदर, अवतल दर्पण के 15 सेंटीमीटर से दूर से, ये 19 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। एग्जामिनर 19 के अंदर 2019 में ये क्वेश्चन दिया है, तो क्या मुझे छोड़ देना पड़ेगा? बोलिए ना, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, ये इम्पोर्टेंट है, এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। 2019 যিবিলাক কুৱেশ্যন আহিছে এইটো এতিয়া ৰিপিট হৈ আছে, আপোনালোকে চাইছে, মই প্ৰমাণ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ। এইবিলাক বনাব লাগিব, এইবিলাক শিকিব লাগিব, গেৰেণ্টি नहीं है। 5 मार्क की बात है, 5 मार्कर কথা নহয় জানো, बहुत ডাঙৰ, ये बहुत बड़ी बात है 5 मार्क का। ये भी बना लीजिए, उदाहरण 10.4, ये सब आपको बनाना है भाई। ये सब मैंने पहले ही कहा, जे अगर कोई है पहचान का तो जाके आप सीख लीजिए। लेंसर रंग के ये सब कर लो, सब कर लो, इसमें सब बाद ही मत दो यार। 5 यहाँ से 8 मार्क आएगा, बहुत बड़ी मार्क है। मैं मालूम है कितना मार्क करा चुका अभी तक, एक चैप्टर दिया था मैंने, और प्रथम चैप्टर খিনি হ'ল তাতে 6 মাৰ্কৰ আহিব, এইটো মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক দি দিছোঁ, তাৰ বাহিৰত পঢ়িব নালাগে। আৰু চেপ্টাৰ আৰু এটা হ'ল লাইভ প্ৰচেছ, চেপ্টাৰ 6 সমূহ, ইয়াত মই 10 মাৰ্কৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ, তাৰ বাহিৰত পঢ়িব নালাগে, বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাইছোঁ, তাত দি দিছোঁ, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দি আছোঁ। আৰু এতিয়া হ'ল 8 মাৰ্কৰ ডিছকাছ কৰি আছোঁ, যিমানকেইটা মই কুৱেশ্যন দিলোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ কৈ আছোঁ সেইবিলাক পঢ়ি লোৱা, সেইটো বনাই লোৱা। বেছি না, আপোনালোকে 5টামান চেপ্টাৰ কৰিলে বহুত এনাফ হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে এইটো যোগ কৰা, কিমান হৈ গ'ল, 8 আৰু 6, ইয়াত হৈ গ'ল 10, 10, 20, 24, ইয়াতে 24 মাৰ্ক হৈ গ'ল আপোনালোকৰ। 24 আৰু লাগে 3 মাৰ্ক, কেৱল মাত্ৰ 3 মাৰ্কহে লাগে আপোনালোকৰ 5 मार्क আনিবৰ কাৰণে। सिर्फ 3 मार्क और चाहिए पास करने के लिए। मालूम है 3-4 चैप्टर से आप लोग पास कर सकते हैं, बस उसमें कमांड रहना पड़ेगा। मतलब এইটো কেনেকা হ'ব, 3-4টা चैप्टर पढ़ले केनेका पास करिबा, ये बस इतना याद रखो कि आप 3 और 4 चैप्टर ही करते हैं ना, तो उसको इतना अच्छा से कर जाओ भाई, एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन दे आराम से लिख सकता हूँ मैं। इसमें 10 मैथ है तो 10 ही को सीख जाओ, ठीक है। इतना अच्छा, थोड़ी सी कष्ट होगा 1-2 चैप्टर में, बहुत अच्छा से कष्ट करो। इसके बाद आपको मालूम है कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सेम दे रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं। यहाँ तक का जो ऑप्शनल में MCQ क्वेश्चन बनाया था एग्जामिनर, बुक से बनाया था, है कि नहीं, एक बुक से बनाया था यार। ये सब क्वेश्चन दिया था, यही सब क्वेश्चन दे देता, यही सब।
उठा के दे देता है 1 मार्क। अरे 1 मार्क का तो यहीं से हो जाएगा ना, 1 मार्कर ইয়াৰ পৰাই হৈ যাব। আপোনালোকে 1 মাৰ্ক পালে আৰু 1 মাৰ্ক পাই গ'লে আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে দিব এক্সামিনাৰে। মই যিমানকেইটা কুৱেশ্যন দি আছোঁ তাৰ ভিতৰতে 1 মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু 2 মাৰ্কৰ থাকিব। 3 मार्क मैं এনেই দি আছোঁ। 3 मार्क तो मैं खुद से दे रहा हूँ आप लोगों को। सिर्फ 5 मार्क के लिए कष्ट करना है। अब बोलेगा कैसे? 5 মাৰ্কৰ কাৰণে মেথছবিলাক সকলোৱে কৰিব লাগিব। সেইটো আপোনালোকৰ টিউশ্যন টিচাৰ বা স্কুলৰ টিচাৰ যেনে হওক তাত যাই কিনি শিকি লোৱা। নহয় মই কিন্তু বনাম, কালিৰ পৰা মই ভাবিছোঁ এইটো। কিন্তু বহুতে টাইম লাগে, এইবিলাক ষ্টাডি কৰিব লাগে আৰু সেইবিলাক যিমান এনালাইজ কৰিব লাগে কুৱেশ্যনবিলাক কোন কোন ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কেনেকুৱা সেইবিলাক। সেইকাৰণে মই মানে আৰু মোৰ মেটেৰিয়েলছবিলাকে বহুত কম আছে और आप लोग का हेल्प तो कर ही नहीं, आप लोग भी हेल्प तो करते ही नहीं है कि नहीं। कहता हूँ चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मेरा भी कुछ प्रॉफिट होगा तब ना मैं मटेरियल्स लेके आऊँगा। मेरा कुछ प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, इसके बावजूद भी देख रहा हूँ आप लोग का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। इतना कमेंट आया तब जाके मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग थोड़ा तो हेल्प कर सकते हैं ना चैनल को ग्रो करने में। अपने दोस्त है भाई, किसने फेल किया किसने पास किया सबको शेयर करो यार। बोलो, वो लोग आएगा देखेगा, खुद समझ में आ जाएगा। जो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा मेरे चैनल में उसको खुद समझ में आएगा मैं कैसा कंटेंट दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। सिर्फ एग्जाम रिलेवेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करता हूँ। এইটোৱে মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আপোনালোকে অলপ হেল্প কৰক, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, নহয় জানো। मटेरियल्स की कमी है, देखिए बहुत कुछ लाना था, क्वेश्चन बैंक नहीं है मेरे पास अभी, बहुत सारा क्वेश्चन का ये नहीं है, वो सब लाना है। मटेरियल जब तक नहीं रहता है ना, मटेरियल्स के बिना तो हम इम्पोर्टेंट कैसे दूंगा। आप खुद सोचिए, मेरे पास पेपर था, আমার ওচৰত পেপাৰখিনি হ'ল, মই চালোঁ আৰু মিলালোঁ, তাৰপিছত মই এনালাইজ কৰিলোঁ, ইমান বহুত সময় লাগে, তাৰপিছতহে দি আছোঁ। সেইকাৰণে মেটেৰিয়েলছবিলাক লাগে। এতিয়া আপোনালোকে চেনেলখিনি অলপ গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে অলপ এইটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। लाइक कीजिएगा वीडियो को ज़रूर, मैं देखना चाहता हूँ कितना लाइक होता है, फिर इम्पोर्टेंट दूंगा मैं। और 2 चैप्टर बचा है ना, मैं तो 5 चैप्टर का वादा किया था, मैं 5 चैप्टर दूंगा ही दूंगा, लेकिन आप लोग को करना है। 1 मार्क का जितना है सब करना पड़ेगा। যিমান আছে 1 মাৰ্কৰ সকলোৱে কৰিব লাগে। ইয়াৰ পৰাই আহিব, আপোনালোকে চাই ল'ব। ইয়াত মানে যিমান কেইটা আছে এইবিলাক সকলোৱে কুৱেশ্যন কৰি লোৱা, তাৰ বাহিৰত আৰু নাহে। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार आया है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आया है। ये दोनों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या बोलूँ, इतना इंपॉर्टेंट है ये दोनों 16 एंड 17। एग्जामिनर थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, वो थोड़ा कैलकुलेशन कराना चाहता है आपसे, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, वो कैलकुलेशन कराना चाहता है इसलिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है। तो वो ये बात है, आप फंसना नहीं है उसके। सो आप लोग कर लीजिए। बाय द वे बाय बाय, टेक केयर। कोई भी देखिए असामीस इतना थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है, फिर भी कोशिश करता हूँ बोलने के लिए। सो